शॉर्ट पिच बॉल घुमा खेले को लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल, तो एक एक्स्ट्रा रन मिलेंगे यहाँ पे। पहले ओवर में 17 रन, इस ओवर अब तक 12 रन, तो 29 लग चुके बोर्ड पे। दूसरा ओवर जारी, आखिरी बॉल ओवर की। এখনো পর্যন্ত একটি মাত্র অতিরিক্ত রান ওয়াইডের হাত ধরে দলের রান 29। যে একটি উইকেটের পতন হয়েছে রাজপাসনের উইকেট। फिर से एक बार गेंद मिड विकेट स्क्वायर के बीच में, पीछे फील्डर पहुंचेंगे, बड़ी शॉट की कोशिश लगातार मारुति कर रहे हैं। वो जानते हैं कि रन बनाने होंगे। सिंगल मिलेगा, 2 ओवर की समाप्ति। स्कोर जब पहुंचा 30 रन 1 विकेट। শেষ ওভার দ্বিতীয় ওভারে আমরা যদি দেখি 13টি রান কিন্তু হয়েছে। রানের গড় 15.00। দুই ব্যাটসম্যান, একদিকে স্যাঙ্কিফ যিনি 2টি রান করেছেন, অপরদিকে মারুতি যাদব দলের অধিনায়ক যিনি 2টি বাউন্ডারি এবং 2টি ওভার বাউন্ডারি সাহচর্যে 21টি রান করেছেন আর 7টি বল খেলেছেন। तो काफ़ी दर्शक जुड़ चुके हैं यूट्यूब के माध्यम से। अगर देखिए प्लस स्पोर्ट्स यूट्यूब लाइव, बिल्कुल तारीफ करने को, जिस तरह कैमरामैन, एडिटर जिस तरह लगातार काम कर रहे हैं, लगातार क्लियर वीडियो पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो लोग व्यूवर्स देख रहे हैं पिछले दिन से। প্রচুর মানুষ যারা রয়েছেন আর আমরা দেখতে পাচ্ছি চাপানাগা থেকে রেভু ঘোষ, প্রত্যুষ দত্ত, রতন দেব, সাবির আলী মোল্লা, আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচুর মানুষ যারা কিন্তু আজকে কমেন্ট করেছেন। এত সুন্দর একটা টুর্নামেন্ট, সুন্দর একটা অ্যাটমসফিয়ার, এবং আজকে সকাল থেকে মানুষ আসতে শুরু করেছেন কিন্তু ভারতপাড়া ক্রিকেট গ্রাউন্ডে। প্রথম 2 ওভারে 31 विकेटेर विनिमय। तो तीसरा ओवर यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे सौरभ। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर। स्ट्राइक पे मारुति अब तक 7 बॉल में 21 रन, सैंकी 2 बॉल में अब तक 2 सिंगल। तो एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे धीरे धीरे बनती हुई, और सैंकी यहाँ टाइम ले रहे, जानते हैं कि मारुति काफ़ी अच्छा स्ट्राइक कर रहे हैं। सौरभ है गेंदबाजी में। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर और इस पारी का तीसरा ओवर। स्ट्राइक पे मारुति तैयार। फुल टॉस बॉल, वेस्ट हाइट से ऊपर अंपायर ने कहा नो बॉल, यानी अगली बॉल फ्रीट होगी, 7 में 6 रन। तो मारुति का दिन है आज। এই বল থেকে কিন্তু 7টি রান চলে এলো, যেখানে কিন্তু বেবার বল এবং মারুতি খুব সহজেই সেটি মাঠের বাইরে ফাটিয়ে দিল এবং 7টি রান দল কিন্তু পৌঁছে গেল এই মুহূর্তে 37-এ একটি উইকেট হারিয়ে। আমরা প্রত্যেকেই এই মুহূর্তে তাকিয়ে রয়েছি বীরভূমের সবথেকে বড় টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। একটু আগে বলছিল যে অন্তত আমাদের বাংলায় যে সমস্ত টুর্নামেন্ট হয়, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কিন্তু ভারকাটা উদয়ন ক্লাবের এভার টুর্নামেন্ট। চারিদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচুর মানুষ যারা বসে রয়েছেন, বিভিন্ন ভিআইপি গ্যালারি, গেস্ট হাউস, জায়ান্ট স্ক্রিন, সুন্দর মঞ্চ, সব মিলিয়ে চমৎকার একটা অ্যাটমসফিয়ার। এই ওভারে আরো একটি বল হলো, যদিও এই বল থেকে কোনো রান সংগৃহীত হয়নি। পাওয়ার প্লে, প্রথম যে পাওয়ার প্লে 3 ওভার, এটি শেষ ওভার। টসে জিতেই আজকে কানাইপুর স্পোর্টিং দলের ক্যাপ্টেন প্রথমে কিন্তু ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখনো পর্যন্ত একটি উইকেট, আর সেই উইকেটটি কিন্তু রাজপাসওয়ানের। চলেছেন সৌরভ, ডানহাতি বোলার। आगे निकले, बड़े शॉट की कोशिश, हल्की सी अपील, लेकिन काफ़ी आगे हैं। तो यहाँ पे लेग बिफोर विकेट मिलेगा नहीं। डॉट गेंद, तो अच्छी कमबैक। पहले 9 बॉल के बाद 2 डॉट बॉल। এই ওভারে এই বলটা দেখো যদিও নিচু হয়ে গিয়েছিল, অনেকটা এগিয়েছিলেন সামনের দিকে এবং যেখান থেকে কোনো বিপদ ঘটেনি। তৃতীয় ওভারে খেলা চলছে এই মুহূর্তে। और सौरभ चाहेंगे यहाँ पे विकेट दिलाएं, क्योंकि रन रेट अगर देखें काफ़ी बेहतर। तीसरा बॉल जारी, अब तक 37 रन बोर्ड पे। मारुति हर जगह ये खेल रहे, चाहे कवर हो या मिड विकेट, स्कोर ऑफ द विकेट। মারুতি যাদবের ওয়াগন হুইলটা যদি আমরা দেখি, সব দিকে তিনি কিন্তু শট খেলছেন, আর এই শটটি সত্যি দর্শনীয় শট ছিল। আর আবার একটি ওভার বাউন্ডারি, সুপার 6। দল পৌঁছে গেল 43 রান 1 উইকেটের বিনিময়ে।
फुल टॉस, बॉल तैयार थे, ये जान रहे थे कि यहां पे फुल टॉस आने वाली है। मारुति रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो रविदा जब भी कमेंट्री बॉक्स में आते हैं और मारुति जब बैटिंग करते हैं तो मेरे मन में एक ही बात आता है, ये मारुति नहीं ये ऑडी है। जिस तरह से ये रफ्तार पकड़ते हैं, एक बार अगर सेट हो जाए तो সত্যি মারুতি যখনই আমরা দেখি সেট হয়ে যায় তিনি কিন্তু লম্বা রেসের ঘোড়া। কারণ আমরা দেখেছি এই টুর্নামেন্ট নয়, বিভিন্ন টুর্নামেন্টে বিপদের সময়ে যখন কিন্তু সংকট হয় দলের, সেই মুহূর্তে কিন্তু মারুতি অসাধারণ ব্যাটিং করে থাকেন এবং দুর্ধর্ষ ব্যাট করছেন আজকেও। যখন শুরুতে রাজ পাসওয়ান ফেরত চলে গেল, তারপরে যে চাপটা ছিল সেই চাপ অনেকটা কিন্তু কাটাতে পেরেছে। अगली बॉल स्ट्राइक पे तैयार मारुति, फिर से एक बार कोशिश यहाँ पे थोड़ा जल्दी खेल बैठे, नाखुश अपने आप से, सर पे हाथ दे रहे हैं, बल्ले पे लगी गेंद शरीर पे लगी, कोई रन नहीं इस बॉल पे। শটটা দেখো অনেকটা আগে খেলে ফেলেন, যদি একটু ওয়েট করে খেলতেন, প্রতীক্ষা করতেন, তাহলে কিন্তু একটা ভালো পুল শট হতো এবং একটা বড় শট হতো, তবে এক্ষেত্রে রান আসেনি। 49 रन अब तक बोर्ड पे, कोई एक विकेट अब तक इस ओवर में कोई विकेट नहीं। तीसरा बार जारी सौरभ गेंदबाजी करे तो पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए अब तक मारुति 13 बॉल में 39 रन। এই বলটি কিন্তু লেন্থি বল ছিল, সামনের দিকে খেলার একটা চেষ্টা ছিল, কিন্তু শেষ বল থেকে কোনো রান আসেনি। দলের রান 3 ওভারের শেষে 49, প্রথম 3 ওভার পাওয়ার প্লে শেষ। तो स्टार्ट बहुत बढ़िया, पहले ओवर से 17 रन, दूसरे ओवर से 12 और इस ओवर में 20 रन, तो 3 ओवर के बाद 49 रन, एक विकेट। तो जो कहते हैं स्टार्ट बुनियाद जिसको कहते हैं, आप जब भी कोई इमारत बनती है तो उसके लिए बुनियाद का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और वो बुनियाद यहाँ पे दे दिया है मारुति ने। अब तक 14 बॉल में 39 रन, सैंकी काफ़ी अच्छा साथ दे रहे, उतना स्ट्राइक मिला नहीं लेकिन साथ दे रहे, ये बहुत बड़ी बात इस वक्त टीम के लिए। 14 বলে 29 রান করেছেন কিন্তু মারুতি, যেখানে প্রথম 3 ওভারে 49, শেষ ওভারে 19টি রান কিন্তু খরচ করে ফেলেছে সৌরভ, এবং যেখানে প্রথম 3 ওভারে 49। কারেন্ট রানের যদি আমরা দেখি 16.33। सोनू है बॉलिंग करने के लिए, सामने सैंकी, फुल टॉस बॉल, यहां पे सैंकी तैयार थे, एक अच्छी ऑलराउंडर है सैंकी, और यहां मौका मिला आज बैटिंग ऑर्डर में काफी आगे, और 6 रन मिलेगा पहली बॉल पे। 19 বলে 50 পূর্ণ হয়ে গেল কানাইপুর স্পোর্টিং দলের। 3.1 ওভারে এবং শাঙ্কের এই মুহূর্তে দুরন্ত একটি শট। तो यहां पहली बॉल पे छक्का लगाया सोनू को सैंकी, अब तक 3 बॉल में 8 रन, मारुति 14 बॉल में 39 रन। पहला मैच एक तरफ कानाइपुर स्पोर्टिंग क्लब, दूसरी तरफ बाबू एड सुल्तान 11, दोनों टीम इस वक्त आमने सामने। जो दर्शक लेट से जुड़े बता दो एक बार फिर से, आज तीसरा दिन है, पहला मैच। एक तरफ बाबू एड सुल्तान 11 पीली जर्सी में आप जो देख पा रहे हैं, जो फील्डिंग कर रही है, और पर्पल जर्सी बैटिंग कर रहे हैं कानाइपुर स्पोर्टिंग क्लब। এই ওভারের পরের বলটি করবেন আবার ফুল টস, আর সেটি আছে পড়লো একেবারে সামনে স্কুলের ছাদে, এবং এই ওভারের দ্বিতীয় ওভার বাউন্ডারি। तो रविदा देखिए आज दर्शक काफी खुश होंगे, जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो लोग लाइव नजर रखे प्लस स्पोर्ट्स पे, क्योंकि देखिए पिछला 2 दिन 8 ओवर करके मैच हुआ था, जहाँ कल आखिरी मैच 7 ओवर का, तो आज ये पहला मैच 10 ओवर का है। तो एक बड़ा फॉर्मेट जो हम लोग बात कर रहे थे पहले दिन कि यहाँ पे दर्शकों को थोड़ा क्रिकेट ज्यादा देखने को मिलेगा। একদম তাই, যেখানে প্রথমবার আমরা দেখছি যে T10 হচ্ছে, এবং যেখানে প্রথমবার এই টুর্নামেন্টের আমরা 10 ওভারের ম্যাচ দেখতে পাচ্ছি। আর নিঃসন্দেহে এই জুটি দেখো কিভাবে দুর্ধর্ষ ব্যাট করে যাচ্ছে। যখন প্রথম ওভারে প্রথম উইকেটের পতন হয়েছিল, রাজপাসওয়ানের মতো খেলোয়াড় 6 রান করে যখন ফেরত চলে গেছিল ডাক আউটে, সেই জায়গাকে একটা দুর্ধর্ষ ব্যাটিং। এই ওভারে আবার একটি ওয়াইড, অর্থাৎ শ্রীমান অতিরিক্তের হাত ধরে আরো একটি রান বাড়ল কানাইপুর স্পোর্টিং দলের। আর 57 রানের পার্টনারশিপ
ইতিমধ্যে কিন্তু দ্বিতীয় উইকেটে। लो फुल टॉस और तैयार थे सेंकी, आसानी से पहुंचाया बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। কুড়ি রানে পৌঁছে গেল শ্যাঙ্কি। আসলে এই মুহূর্তে দুর্ধর্ষ ব্যাট করছে কিন্তু শ্যাঙ্কি এবং মারুতি। 14 বলে 39, দল 69 রানে, যেখানে মাত্র একটি উইকেটের পতন হয়েছে। প্রাথমিক বিপর্যয়, সেই বিপর্যয় কিন্তু অনেকটা কাটাতে পেরেছে। প্রাথমিক ধাক্কার সামনে দুই ব্যাটসম্যান যেভাবে দুর্ধর্ষ ব্যাট করে যাচ্ছেন, কোথাও না কোথাও অনেকটা চাপে রয়েছে কিন্তু বাবু এন্ড সুলতান একাদশ। अब तक स्कोर देखिए 69, चौथा ओवर जारी, एक विकेट, एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ते हुए कानायपुर स्पोर्टिंग क्लब। स्ट्राइक पे सेंकी तैयार, अब तक 5 बॉल में 20 रन। और इस पर थोड़ा गति, लेकिन लाइन से काफी करीब, डॉट बॉल। এই ওভারে দুটি ওভার বাউন্ডারি হয়েছে, দুটি ওয়াইড হয়েছে। আমরা সরাসরি আপনারা যারা দেখছেন ফেসবুক কিংবা ইউটিউবে এই প্লাস স্পোর্টসের মাধ্যমে লাইভ কভারেজ, এত সুন্দর একটা ক্রিকেট আমাদের উপহার দিয়েছে ভারকাটা উদয়ন ক্লাব। पांव पे गेंद लगी, शायद लेग स्टंप से बाहर होंगे, वही बता रहे अंपायर। सिंगल के लिए भागेंगे, लेग बाय के रूप में 1 रन मिलेगा। আপিল ছিল আপাপুল, কিন্তু এই বলটি দেখো স্ট্যাম্পের বাইরে থাকার জন্য কিন্তু অভিজ্ঞ আম্পায়ার আমিত এবং রঞ্জিত ফারিদা এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমিত দাস এই মুহূর্তে কিন্তু হেড আম্পায়ারের দায়িত্বে রয়েছেন এবং রঞ্জিত ফারিদা দুজনেই কিন্তু ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ব্যাঙ্গালোরের আম্পায়ার। অপরদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের থার্ড আম্পায়ার রয়েছেন কিন্তু রূপেন্দু ব্যানার্জি। ओह मारुति देखिए, जहां चाह रहे वहां शॉट खेल रहे हैं, कितनी आसानी से गेंद को रीड कर रहे हैं, काबिले तारीफ। ओवर की समाप्ति 76 रन, 4 ओवर, 1 विकेट। আর এই ম্যাচে কিন্তু নবম ওভার বাউন্ডারি, টুর্নামেন্টে 79তম ওভার বাউন্ডারিটি আমরা দেখলাম এবং শুরু হয়েছিল কিন্তু ওভার বাউন্ডারি দিয়ে, আবার শেষ হলো কিন্তু ওভার বাউন্ডারি দিয়ে এই ওভারটি। আর 4 ओवर शेषे 76 और 4 ओवर 76 रन। अगर देखिए पहले ओवर जिस तरह 17 रन, तो स्टार्टिंग बहुत बढ़िया था, और इस ओवर में अगर देखिए कुल मिला के 27 रन आए हैं, तो कह सकते हैं बड़ा ओवर यहाँ पे। প্রথম ওভারে সত্যি আমরা দেখেছিলাম 17 রান, দ্বিতীয় ওভারে 13, আবার তৃতীয় ওভারে 19, আর এই ওভারে কিন্তু 27টি রান, একটা বড় ওভার, प्रोडक्टिव ओवर। तो दर्शक जरूर चाहेंगे यहाँ पे प्रेडिक्शन करें एक बार, कितना रन बनेगा 10 ओवर में। सेंकी स्ट्राइक पे, मारुति नॉन स्ट्राइक पे अब तक 15 बॉल में 45 रन। कमाल की पारी सेंकी और साथ में मारुति, टीम को मजबूत टोटल की तरफ लेके बढ़ते हुए। नाग आए बॉलिंग करने के लिए, पहली बॉल पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली, डॉट बॉल, कीपर के हाथ में कोई रन नहीं। 70 রানের পার্টনারশিপ ইতিমধ্যে কিন্তু দ্বিতীয় উইকেটে জুটিতে। প্রথম ওভারে সেই রাজস্পর্শনের মতো খেলোয়াড়কে কিন্তু ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ডাক আউটে। 22 বলে 70 রানের পার্টনারশিপ। ধন্যবাদ মিনু। ओह अच्छी गेंद, तो सेंकी तैयार थे, क्रीज का इस्तेमाल करना चाहते, बैकफुट पे खड़े थे, और जिस तरह पढ़ने के बाद थोड़ा लो रहा जितना उम्मीद कर रहे थे सेंकी, तो 2 लगातार डॉट बॉल। ना का ये आखिरी ओवर, पहले ओवर में 17 रन, 1 विकेट, एकमात्र विकेट इनको मिला अब तक। तो चाहते भी यहाँ के 1-2 और विकेट दिलाएं, टीम को वापसी कराएं, लेकिन इतनी आसानी हो नहीं रही है। स्ट्राइक पे तैयार सेंकी। এবার এক্সট্রা কভারের দিকে, যদি ওখানে ব্রজেশ ছিলেন ফিল্ডিং করবার ফাঁকে কিন্তু প্রান্ত বদল ঘটে গেল। দলের রান আরেকটি বাড়ল 77। सनी चौधरी 170 प्लस, राजेश रॉय 170 प्लस, सरोल 190, रूपम दास 160, आलमगीर 140, हबीब 180 प्लस। तो काफ़ी लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आलमगीर 170। तो देखते हैं कि इनका प्रेडिक्शन सही होता है। अगली बॉल मारुति कोशिश कर रहा है, काफ़ी आगे निकल गए, तो लेग बिफोर विकेट मिलेगा नहीं, सिंगल मिलेगा लेग बाइक रूप में। এই ওভারটা কিন্তু যথেষ্ট ভালো ওভার করছেন নাগ। নাগের উপরে অনেকটা আস্থা রয়েছে কিন্তু দলের অধিনায়ক মুস্তাকের, কারণ গত ওভারে তিনি বড় উইকেট পেয়েছিলেন, একটা ব্রেক থ্রু চাইছেন কিন্তু।
तो ये ओवर अभी तक बहुत अच्छा रहा कहीं ना कहीं, अगर देखें इस ओवर में 2 रन आए अब तक, और जिस तरह नाक गेंदबाजी कराया, पहला ओवर 17 रन आसान नहीं था, उसके बाद वापसी करना, भले विकेट ना मिला इस ओवर में लेकिन वापसी बहुत बढ़िया रही अब तक इस ओवर में। সত্যি দুরন্ত একটা ওভার করছেন, একটা কামব্যাক। প্রথম দুটো বল যেভাবে ডট বল, তারপরে কিন্তু মাত্র 2টি রান। ये देखिए फिर से एक बार थोड़ी सी दिशा से भटकी, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल, एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा, स्कोर जा पहुंचा 79। তবু আমরা যদি দেখি এই ওভারটা কিন্তু যথেষ্ট ভালো হচ্ছে, যদিও ইতিমধ্যে একটি ওয়াইড করে বসলেন, রান বাড়লো আরও একটি, দলের 79। मिस टाइम हुए, बॉल हवा में है, विकेट की बात कर रहे थे और यहां पे विकेट दिलाया, तो नाग लगा दिए हैं आग, 2 विकेट इनके नाम। আর সত্যি একেবারে ব্রজেশকে আমরা দেখলাম এক্সট্রা কভার, একেবারে ডিপ এক্সট্রা কভারে ছিলেন, যেভাবে খুব দৌড়ে গিয়ে খুব চমৎকারভাবে ক্যাচটি লুফিয়ে নিলেন এবং দ্বিতীয় উইকেটের পতন ঘটে গেল। শ্যাঙ্কি ফেরত চলে যাচ্ছেন ড্রেসিং রুমে, আর শ্যাঙ্কি তিনি সংগ্রহ করলেন 12 বলে 21 রান, যার মধ্যে 3টি ওভার বাউন্ডারি রয়েছে। 12 বলে 21 করে তিনি ডাক আউটে ফিরলেন, আর সাথে সাথে দ্বিতীয় উইকেটের পতন হলো কানাইপুর স্পোর্টিং দলের। মারুতি এখনো পর্যন্ত 16 বলে 45 রান করেছেন, শ্যাঙ্কি এই মুহূর্তে 21 রান করে ফেরত চলে গেলেন। আর এই টুর্নামেন্টের যিনি একমাত্র সফল বোলার এখনো পর্যন্ত আজকের এই ম্যাচের, নাক দুটো উইকেট তিনি কিন্তু পেয়েছেন। প্রথম উইকেট ছিল রাজ পাসওয়ানের, তারপরে দ্বিতীয় স্পেলে এসেই কিন্তু তিনি একটি উইকেট তুলে নিলেন, যেখানে শ্যাঙ্কিকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন ড্রেসিং রুমে। আপনারা দেখছেন ভানকাটা উদয়ন ক্লাবের, ভানকাটা ক্রিকেট গ্রাউন্ডের টেনিস ক্রিকেটের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক টুর্নামেন্ট। আজকের তৃতীয় দিনের প্রথম ম্যাচ টুর্নামেন্টের, আজকে প্রথম ম্যাচ এবং টুর্নামেন্টে যদি আমরা দেখি এটি 7ম ম্যাচ এবং 5ম প্রি কোয়ার্টার। এরপরে আমাদের পরের ম্যাচ, তারপরে তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল। আজকে প্রত্যেকটি ম্যাচ দেখার জন্য দর্শকরা কিংবা আমাদের ফেসবুক ইউটিউবেও প্রচুর মানুষ অপেক্ষা করে আছেন এরকম একটি রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ দেখার জন্য। रहमान आए बॉलिंग के लिए, सामने मारुति अब तक 16 बॉल में 45 रन और 5 ओवर 79 रन, 2 विकेट। रहमान गेंदबाजी करेंगे स्कूल एंड से, स्ट्राइक पे मारुति जरूर चाहेंगे अपना हाफ सेंचुरी पूरा करें यहां से। मुकेश आए बैटिंग करने, नॉन स्ट्राइक पे मुकेश चौधरी। দ্বিতীয় ওভারটি কিন্তু রেহমানকে দিয়ে করিয়েছিলেন দলের অধিনায়ক, 13 রান দিয়েছিলেন, কোনো উইকেট পাননি। তাকে আবার আক্রমণ নিয়েছেন দলের অধিনায়ক মুস্তাক। काफी दूर से खेलने की कोशिश, मिड ऑन पे फील्डर मौजूद हैं, सिंगल मिलेगा नहीं, डॉट बॉल। গত ওভার যেভাবে নাক কিন্তু প্রদর্শন করলেন এবং একটা ব্রেক থ্রু দিলেন, দ্বিতীয় উইকেটটিও তুলে নিলেন, সেই জায়গা থেকে কিন্তু বোলাররা অনেকটা যেন আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল। आगे निकले इस बार, फिर से पढ़ने के बाद थोड़ा लो रहा, 2 डॉट बॉल, पिछला ओवर 3 रन और यहाँ भी 100 अब तक 2 बॉल में कोई रन नहीं, तो बहुत बढ़िया कमबैक रहा। अगर 4 ओवर देखे उसके बाद पिछला ओवर और ये ओवर अब तक मारुति डॉट बॉल। এখনো পর্যন্ত এই ওভারে কিন্তু রান আসেনি, খুব ভালো বোলিং করছেন রেহমান। तो कितनी देर आप खामोश रख पाएंगे? मारुति जिस तरह से स्पीड पकड़ ली है ये रुकेंगे नहीं, बीच में स्पीड ब्रेकर आएगा लेकिन ये फिर भी अपना स्पीड बढ़ाएंगे। छक्के के साथ हाफ सेंचुरी पूरा करते हुए एक बार अनुरोध करेंगे प्लीज आप एक बार बैठ दिया दर्शकों को, जो रहता एक बार। तो 19 बॉल में 19 बॉल में 51 रन, 7 छक्के 2 चौके 1 सिंगल। रविदा देखिए सिंगल बहुत कम इस पारी में। হ্যাঁ সত্যি মারুতি যাদব কিন্তু সিঙ্গেল, দেখো যদি মাত্র একটি সিঙ্গেল খেলেছেন এবং এই টুর্নামেন্টের 4র্থ হাফ সেঞ্চুরি। গতকালকে আমরা দেখেছিলাম উৎপল জেম, গতকালকে 2টো হাফ সেঞ্চুরি, প্রথম দিন একটি, এই টুর্নামেন্টের সব পেলিয়ে 4র্থ হাফ সেঞ্চুরি। সঞ্জয় যাদব এই মুহূর্তে কিন্তু দুর্ধর্ষ ব্যাট করছেন, স্যালুট জানালো, কর্নিশ জানালো মাঠে হাজির থাকা দর্শক। फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेंथ और बहुत बढ़िया पुल लगाते, तैयार रहते इस बॉल के लिए, तो गेंदबाजी के लिए मुश्किल है।
শুরুর দিকে যেভাবে কিন্তু একটা লেন ছিল, পরের দিকে যখন ফুল টস যেখানে দুরন্ত একটা ওভার বাউন্ডারি পেয়ে গেল, সেই জায়গায় কিন্তু অনেকটা আত্মবিশ্বাস যেন পেয়ে গেলেন এবং নিজের হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করলেন। তারপরে আবার দেখো শর্ট বলে একটা দুর্দর্শ ফুল শট খেলে আবার ওভার বাউন্ডারি। रविदा देखिए कमेंट बॉक्स, रविदा दर्शक जो लाइव देख रहे हैं प्लस स्पोर्ट्स पे, तो कमेंट में इनको डेडिकेट कर रहे हैं सिर्फ मारुति का जो सिंबल है वो। और ये देखिए शॉट, देखिए गेंद उतनी खराब थी नहीं, लेकिन ये शॉट जिस तरह बना के खेलते हैं, लो फुल टॉस और बड़ी आसानी से पहुंचा है बाउंड्री के बाद 6 रन। আর সঙ্গে সঙ্গে হ্যাটট্রিক করে ফেললেন এই টুর্নামেন্টে, আবার একটি হ্যাটট্রিক। আসলে এই মুহূর্তে সারা মাঠ একেবারে যেন সঞ্জয়ময় হয়ে উঠেছে যেভাবে হ্যাটট্রিকটি করে গেলেন। ओह शॉट देखिए, कोई मौका नहीं फील्डर के पास हिलने का, जहां थे वहीं रहेंगे। और लगातार 4 छक्के इस ओवर में, 6 ओवर के बाद स्कोर 103, 2 विकेट। 7 রান পূর্ণ হয়ে গেল দলের, 7 রান কানাইপুর স্পোর্টিং দলের 7 রান পূর্ণ হলো 24 বলে এবং শেষ 4টি বলে দুরন্ত আমরা দেখলাম কিন্তু ওভার বাউন্ডারি। উইকেটের চারদিকে আজকে রানের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন, রানের ফুলঝড়ি দর্শকরা দেখছেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছেন আজকের এই উপভোগ্য ম্যাচটি। আচ্ছা, জার্সি যিনি পড়েছেন প্লিজ আপনি ওইখানে ওই জায়গাটা বসবেন, আপনি টেন্ডে চলে আসুন। लॉन्ग ऑफ पे जो बाउंड्री के बाहर खिलाड़ी हैं यूनिफॉर्म पहन के, प्लीज आप अपने डगआउट में बैठिए। प्लीज जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी हैं शायद आप अपने डगआउट में बैठिए, आप अपने डगआउट में बैठिए प्लीज, क्योंकि जो फील्डिंग टीम है वहां पे मुश्किल हो रही है उनको, अंपायर को। थैंक यू। তৃতীয় ওভার, तीसरा ओवर नाक का, क्योंकि 10 ओवर का मैच 2 गेंदबाज 3-3 ओवर गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पे मुकेश चौधरी, মুকেশ চৌধুরী ভঙ্গত নয়, দুজনে কিন্তু ভঙ্গত নয়। মুকেশ চৌধুরী তিনিও কিন্তু দলের অপরিহার্য ব্যাটসম্যান, তিনি দেখছেন কিভাবে তার বিরুদ্ধে ফিল্ডিং সাজানো হয়েছে। নাক 2টি উইকেট নিয়েছেন নাক। शॉर्ट ऑफ लेन फाइन लेग पे मुकेश चौधरी, ये भी तैयार थे, जानते कि अब यहां से गति बढ़ानी होगी। एक तरफ मारुति, दूसरी तरफ मुकेश। আর প্রথম বলটি দেখো খাটো লেন্থের বল, যেখানে জায়গা করে একেবারে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিতে কিন্তু দ্বিধা করেননি এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাসটা কিন্তু বাড়িয়ে ফেললেন। আর মুকেশ 2 বল থেকে 6 রান করেছেন আর 22 বলে 69 রানে অপরাজিত। तो नाग का पहला ओवर 17 रन, दूसरा ओवर 3 रन, और यहाँ पे देखिए छक्के के साथ शुरुआत करते हुए, तो कहीं ना कहीं ये ओवर चाहेंगे नाग कि टीम को कुछ सफलता दिलाएं। अगली बॉल स्ट्राइक पे मुकेश चौधरी तैयार होते हुए। यहाँ पे देखिए शायद आंख में कुछ पड़ गया हो नाग। तो ये सब लम्हे देख के बहुत अच्छी लगती है कि आप ऑन फील्ड दोनों टीम में अंपायर के साथ एक ऐसा रिश्ता बन जाता है कि वहाँ पे आप खेल के साथ साथ एज ए ह्यूमन आपको पहले ख्याल रखना पड़ता है। काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं मैच का। अगर देखें साकिर हुसैन, सरोल शेख, अर्जुल गाजी, परवीन जगधाने। আচ্ছা, ইতিমধ্যে ঘোষিত হলো এই ওভারে যদি 6 বলে 6টি ছক্কা হয়, আসবারুল যিনি কিন্তু 6000 টাকা দেবেন। काफ़ी दूर से खेलने की कोशिश, ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, वाइड बॉल, एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा। तो नाग कहीं ना कहीं पहले ओवर के बाद अगर देखें दूसरा ओवर, तो फिर से एक बार यहाँ पे थोड़े से डाउन होते हुए। तो ऑफर यहाँ पे मुकेश के लिए, अगर इस ओवर में 6 बॉल 6 छक्के लगाते हैं तो फिर उनको मिलेगा 6,000 रुपए का इनाम आरिफुल की तरफ से, अजफर की तरफ से। तो पहली अजफरुल की तरफ से ऑफर है मुकेश चौधरी के लिए, अगर 6 बॉल में 6 छक्के लगाते हैं तो 6,000 रुपए के इनाम। तो एक बॉल में 1 छक्के लग चुके अब तक, 2 बॉल में 2 छक्के हो चुके हैं। এখনো কিন্তু সুযোগ রয়েছে মুকেশ চৌধুরীর সামনে। এবার মনে হচ্ছে সরাসরি ধরা পড়বে। হ্যাঁ,
আসলে এবার কিন্তু বড় শটে যেতে চাইছিলেন, ফুল টস বল, টাইমিংটা ঠিক হয়নি, যেখানে কিন্তু ফিল্ডার ছিল একেবারে ডিপ মিড উইকেট অঞ্চলে, আর সেখান থেকে ক্যাচটি তালুবন্দি হলো, লুফে নিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ডাক আউটের তিনি কিন্তু ফেরত চলে গেলেন। উইকেটের পতন হলো না, কিন্তু আবার উইকেট ফেলেন। तो 3 विकेट गवा दिए और बैटिंग करने के लिए आ रहे बितन। मेमारी बर्दवान के रहने वाले लगातार क्रिकेट खेल रही है अभी बंगाल टेनिस क्रिकेट में, और एक अच्छा नाम बन चुका है इनका भी। हालांकि ओपन करना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में आए बैटिंग करने के लिए बितन। আর এই বছর কিন্তু বিতানকে আমরা দেখেছিলাম আমাদের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রূপান্তর কাপে একটা দুরন্ত শতরান করতে। এখনো মনে রেখেছেন কিন্তু পূর্ব মেদিনীপুরের সেই রূপান্তর কাপের দুর্ধর্ষ একটা শতরান। स्ट्राइक पे मारुति, अगली बॉल शॉर्ट पिच बॉल, पीछे फील्डर मौजूद है, स्क्वायर लेग पे सिंगल मिलेगा आसानी से। सिंगल के लिए भागे हैं काफी तेज हालांकि, लेकिन पहुंच गया आसानी से। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ोतरी और 117, 3 विकेट अब तक। সপ্তম ওভারে খেলা চলছে, নির্ধারিত 10 ওভারের ম্যাচ। শেষ উইকেট মুকেশ চৌধুরী, যিনি 4 বলে 12 রান করে ফেরত চলে গেছেন 2টি ওভার বাউন্ডারির সুবাদে। চলমান সপ্তম ওভার, নাক हल्के हाथों से खिला सिंगल के लिए यहाँ पे यस नो, और देखिए डायरेक्ट हिट अगर होता तो काम तमाम था बितन का। तो काफी लेट भागे थे, एक अच्छा मौका था, ऐसा लगा शायद जॉन्टी रोड की तरह उड़ेंगे यहाँ पे फील्डर, लेकिन उड़े नहीं। প্রশংসা করতে হবে নাগের যেভাবে বোলিংয়ের বৈচিত্র্য ঘটাচ্ছেন, কারণ এই বলটি কিন্তু ছিল একেবারে স্লো আর ওয়ান, যেখানে কিন্তু ব্যাটসম্যান একেবারে ঠকে গিয়েছিলেন। যদিও একটা মৌকা ছিল, সুযোগ ছিল রান আউট করানো, ডাইরেক্ট হিট হলে কিন্তু রান আউটের একটা সম্ভাবনা তৈরি হতে পারত। स्ट्राइक पे मारुति, शॉर्ट पिच बॉल, ये देखिए 1 ड्रॉप। तो फील्डर भागे क्यों नहीं, ये थोड़ा समझ से बाहर है, क्योंकि 5-10 मिनट तो 5-10 मीटर नजदीक था उनका, भाग सकते थे लेकिन बिल्कुल समझ नहीं पाए। और चौके के साथ ओवर की समाप्ति, 122, 3 विकेट 7 ओवर के बाद। 120 आफ्टर एंड ऑफ 7 ओवर, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। মর্নিং শোজ দ্য ডে, সকালটা দেখলে যেমন বোঝা যায় যে দিনটা কেমন যাবে। শুরুতে তখন দেখছিলাম রাজ পরশোয়ানের ছক্কা দিয়ে শুরু হয়েছিল ইনিংস, আর তারপরে রাজ পরশোয়ান আউট হয়ে যাওয়ার পরে মারুতি এবং শ্যাঙ্কি দুর্ধর্ষ একটা পার্টনারশিপ গড়ে একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম কিন্তু তারা তৈরি করে দিয়ে গেলেন। এখনো পর্যন্ত 7 ওভারে 122 আর 3টি উইকেটের বিনিময়ে। যে 3জন ব্যাটসম্যান আউট হয়েছেন এ পর্যন্ত, রাজ পরশোয়ান তিনি 6 রান করেছেন 3টি বল খেলে, এবং স্যাঙ্কি যিনি 12 বলে 21 রান করেছেন। অপরদিকে মুকেশ চৌধুরী যিনি 12 রান করে আউট হয়েছেন, আর 3টি উইকেট কিন্তু নাক পেয়েছেন। तो नाक का दूसरा ओवर अच्छा था, लेकिन बाकी 2 ओवर थोड़े महंगे साबित हुए। सोनू आया बॉलिंग करने, स्ट्राइक पे बितन, काफी दूर से खेलने की कोशिश। जानते हैं कि अगर देखें बैकवर्ड पॉइंट और लॉन्ग ऑफ के बीच, एक्स्ट्रा कवर के बीच काफी बड़ा गैप है, और लॉन्ग ऑफ के फील्डर काफी स्ट्रेट खड़े हैं। पहली बॉल पे कोई रन नहीं। আমরা দেখতে পাচ্ছি একটু রাত বদল ঘটানো হচ্ছে ফিল্ডিংয়ে, কারণ ওই গ্যাপটা যেখানে শর্ট কভার, ডিপে কোনো ফিল্ডার নেই, ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট এবং ডিপ এক্সট্রা কভারে গৌতম মাথা জুড়ে রয়েছেন এই মুহূর্তে লং অফে। একটি স্লিপ মুস্তাক মল্লিক, শর্ট কভার, ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট, ডিপ এক্সট্রা কভার এবং লং অফ। हेलीकॉप्टर की कोशिश, लॉन्ग ऑफ के पीछे फील्डर पहुंचे, वहां पे सिंगल मिलेगा। ইতিমধ্যে আমার একটি পুরস্কার ঘোষিত হলো সঞ্জয় যাদবের জন্য আমাদের বাপ্পার পক্ষ থেকে। যদি তিনি সেঞ্চুরি করতে পারেন তাহলে 2000 টাকা পুরস্কার পাবেন। এই টুর্নামেন্টের যদি প্রথম 100 রান হয় তাহলেও কিন্তু একটি রেকর্ড হবে, আর এখনো পর্যন্ত 74 রান করেছেন। और अच्छा मौका उनके पास, क्योंकि देखिए लगभग जो कहते हैं 3 भाग कर चुके हैं, अब यहाँ से 1 भाग क्या कर पाएंगे। 74 रन, अब चाहिए 26 उनको सेंचुरी करने के लिए। अगली बॉल, वहां पे गेंद दिशा दिखाने की कोशिश, हल्की सी अपील, लेकिन अपर के ऊपर कोई असर नहीं। डॉट बॉल। আমরা ওয়েলকাম জানাবো মাহমুদ আনামদাকে, আর তিনি আমাদের সাথে রয়েছেন। আর শতরান দেখার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে শুধু এই মাঠের দর্শক নয়,
আর রীতিমধ্যে আভাফুল যে আশা নিয়ে আমরা এতক্ষণ বসেছিলাম, দেখো 17 রান দেখবই, প্রথম 17 রান, কিন্তু সঞ্জয় যাদব তিনি কিন্তু ফেরত চলে গেলেন, ক্লিন বোল্ড করে দিলেন কিন্তু। तो निराश नहीं होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट में जो काम इनको करना चाहिए था वो करके दिखाया इन्होंने। टीम को एक मजबूत सिचुएशन तक लेके गए। 123 रन 8वां ओवर जारी, अब यहाँ से 20 ओवर के बाद 2 ओवर बाकी, तो टीम खुश होंगे इनकी बैटिंग से। এইরকম ফরম্যাট ক্রিকেটে 30-40 রান কিন্তু ব্যাটসম্যানরা করতে পারেন, সেই জায়গায় 74 রান করাটা কিন্তু একটা টেম্পারমেন্টের ব্যাপার, এবং তিনি যে টেম্পারমেন্টটি দেখালেন আর দর্শকরা তাকে কিন্তু অভিনন্দন জানাচ্ছেন করতালি দিয়ে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন তিনি ডাক আউটে ফিরছেন কিভাবে করতালি দিয়ে তাকে সম্মানিত করা হচ্ছে। দর্শকরা জানেন যে মারুতি কি দুর্ধর্ষ একটা ইনিংস উপহার দিয়েছেন। রাজপাশনের মতো খেলোয়াড় যখন প্রথম ওভারে ডাক আউটে ফেরত চলে গেলেন, কতটা চাপ ছিল, সেই চাপ কিভাবে তিনি কাটিয়ে উঠে আজকে 123 রানে পৌঁছে दिलेन কিন্তু দলকে। मिठून आए बैटिंग करने के लिए, काफी एक्सपीरियंस ये भी। तो जो कहते हैं बंगाल टेनिस क्रिकेट, तो ये भी एक ऐसे खिलाड़ी अंडररेटेड प्लेयर, मतलब मौके बहुत कम मिलते हैं, जब भी मौके मिलते हैं तो ये रन बनाते हैं मिठून। स्ट्राइक पे गेंदबाजी कर रहे सोनू।